ममता बनर्जी को बड़ा झटका, दिग्गज महिला बीजेपी में शामिल। टीएमसी रैली में ही भिड़ गए टीएमसी के कार्यकर्ता। वोटिंग से पहले ममता ने फिर फैलाया झूठ, कहा बीजेपी आते ही मछली नहीं खा पाएंगे। तो लगभग एक दशक पहले कामदुनी में हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे राज्य में पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन को लहर पैदा कर दी थी, और उस समय विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरे में से एक रही तुम्पा कायल ने अब अपना एक बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, तुम्पा कायल अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने सॉल्ट लेक स्थित भाजपा के कार्यालय में लॉकेट चैटर्जी से पार्टी का झंडा जागरण किया, यानी सदस्यता ली है। लेकिन क्या इस बार अभया की मां के बाद कामदुनी के तुम्पा कायल को उम्मीदवार बनाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आपको बता दें कि कामदुनी कांड के विरोध प्रदर्शन के लिए मशहूर तुम्पा कायल ने 2 अन्य लोगों के साथ सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली है, यानी बीजेपी को ज्वाइन किया है। लॉकेट चैटर्जी के बगल में बैठे तुम्पा ने कहा कि मैशमी क्या करेगी, ये उनका निजी मामला है। तुम्पा ने यह भी कहा कि उन्होंने राजनीति में इसलिए कदम रखा क्योंकि उन्हें अपने परिवार का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने बताया कि कामदुनी कांड के विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा ही उनके साथ थी। 2013 में जो हुआ उसके बाद भाजपा उनके साथ कदम से कदम मिलाती चली। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपील की तब भी भाजपा उनके साथ थी। भाजपा जो है वो पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के लिए यानी सुरक्षा के लिए लड़ाई कर रही है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। দেখুন 2013 থেকে বিজেপি আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আপনারা জানেন হাইকোর্ট থেকে যখন আমরা নিরাশ হয়ে ফিরেছিলাম তখন দিল্লিতে যাওয়ার জন্য বিজেপি আমাদের সাথ দিয়েছেন এবং আমরা সুপ্রিম কোর্টের মামলাটা করতে পেরেছি। তার জন্যই আমার মনে হয়েছে যে বিজেপিতে জয়েন করে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পারবো, কারণ দীর্ঘ 12 বছর ধরে আমরা লড়াই করেছি কোনো রকম রাজনীতি ছাড়াই, কিন্তু এই লড়াইয়ে অনেক রকম সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদেরকে। কখনো খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে, কখনো বাড়ির সামনে বোম ফেলা হয়েছে, এবং 2024-এ যেভাবে আমার হাজব্যান্ডের উপরে অ্যাটেম্প টু মার্ডার করার চেষ্টা করা হয়েছিল সেটা রাজ্যবাসী প্রত্যেকেই দেখেছে। এবার সেই কারণে আমি চেয়েছি যে রাজ্যের নারীদের এবং এই দুর্নীতিবাজ সরকারকে হারানোর জন্য আমার এই বিজেপিতে আসা। কিন্তু আপনি নিজেই বললেন যে বিজেপি প্রথম থেকে আপনাদের সাহায্য করেছে, ছিলেন আপনাদের সঙ্গে। দেখুন, শুধু বিজেপি সিপিএমও ছিল, আপনারা দেখেছেন। কংগ্রেসের হাত ধরে আমরা গেছিলাম দিল্লিতে, সেটাও আপনারা দেখেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই দুর্নীতিবাজ সরকারকে হারানোর জন্য বিজেপি বেস্ট। হ্যাঁ, না, ইলেকশনের আগে অ্যাকচুয়ালি কি বলুন তো, আমার বাড়ির দিক থেকে পরিস্থিতির চাপে পড়ে একটু সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ ফ্যামিলি, দেখুন, ফ্যামিলি না চাইলে তো জয়েন করা যায় না, না, ফ্যামিলির একটা সাপোর্ট দরকার। সেই ক্ষেত্রে ফ্যামিলি পুরো দমে আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন। এবার ওনারা চান আমি রাজনীতিতে আসি। হয়ে গেছে। আপনার দুজন খুবই সামনের সারিতে ছিলেন, মৌসুমী কয়াল এবং টুম্পা কয়াল। এই যে আপনার বিজেপিতে যোগদান, এটা নিয়ে বন্ধু মৌসুমী কয়ালের সাথে আপনার কোনো কথা হয়েছে? দেখুন, মৌসুমীর সঙ্গে কথা হয়েছে। এবার মৌসুমীর যার সেই একটা নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে। এবার মৌসুমীর ব্যাপারটা দেখছেন যে উনি কি করবেন না করবেন। আমার ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট পেয়েছি। আমার নিজের ব্যক্তিগত দিক থেকে মনে হয়েছে বিজেপিতে আমি ভারतीय जनता पार्टी से ज्वाइन करा, সেজন্য আমি জয়েন করেছি। तो जैसा कि आप उनका बयान सुना, इसके साथ साथ लॉकेट चैटर्जी जिन्होंने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा झूठ बोलती रहते हैं ममता बनर्जी, पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह पर आप टिप्पणी कीजिए। क्या कुछ कहना है उनका, और सुनिए। টুম্পা কয়াল অন্যতম নারী, এবং তিনি যখন প্রোটেস্ট করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়ে তাদেরকে মাওবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন। এবং আপনারা সকলেই তার পরে যে বিচার আদৌ কামদুনি সেই নির্যাতিতা পেয়েছে কিনা, আজকে 2026-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে সেই সবল লোকেরা, পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুরো সরকার কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে এই ব্যাপারে। এবং নির্যাতিতা সেই তরুণী যিনি আমাদের সাথে নেই, তিনি বিচার পাননি। বিচারের আশায় আমাদের এই টুম্পা এবং তার সহযোগীরা যারা রয়েছেন তারা এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছেন। এবং আপনারা সকলেই জানেন এই রাজ্যে যে নির্যাতিতা হয় তার কোনো বিচার হয় না। যারা দোষ করে তারা তৃণমূলে নাম লিখিয়ে তারা সাজা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।
এবং আজকে বুঝেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি হচ্ছে একমাত্র বিকল্প যারা মানুষের জন্য, নারীদের জন্য, মহিলাদের জন্য প্রতিবাদ করতে পারে এবং মহিলাদেরকে বিচার দিতে পারে। এবং আজকে সেই টুম্পা কয়াল এবং তার সঙ্গে যারা রয়েছেন তারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন এবং আমি তাদেরকে এখানে ডাকবো এবং তাদের হাতে আমরা উত্তরীয় পড়িয়ে এবং তাদের হাতে আমরা, দেখুন ওনার কথা শুনে পরিষ্কার এটা একদম বুঝতে পারছি যে আগের বারের যে নাটকটা হয়েছিল সেখানে কখনোই কোনোভাবে বিজেপি তাকে অ্যাটাক করেনি। কিভাবে কি হয়েছিল সবাই চোখের সামনে দেখেছেন। 1 মাস ধরে পুরো ভোটের সময় হুইল চেয়ারে ঘোরা এবং যেদিন ভোট হয়ে গেল, যেদিন জিতে গেল, একদম সঙ্গে সঙ্গে স্টেজে উঠে গেলেন। এটা তো কখনো সম্ভব নয় এবং সেই নাটক সারা দেশ দেখেছে। এবার নতুন নাটকের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি এবং নাটকের তো আগের নাটক তো আগের স্ক্রিপ্ট তো আর নতুন করে পুনরাবৃত্তি হবে না আমরা জানি। এবং এবারে নতুনভাবে সিম্প্যাথি নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এর জবাব কালকে আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি খুব সুন্দর করে দিয়ে গেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে একজন মহিলা। আমরা সব ক্ষেত্রেই বলি যে পুরুষ মহিলা আমরা সবসময় সমান সমান, কিন্তু কোনো সময় ভোটের বৈতরণী পার হতে গেলে অনেক সময় একটা সিম্প্যাথি নেওয়া, মহিলা ভিকটিম কার্ড এরমভাবে একটা খেলার জায়গা আমরা দেখেছি এবং সেখানেই এই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে একটা মনে করেন যে দেশের মধ্যে আমরা একটা সিম্প্যাথি নিয়ে বা রাজ্যের মধ্যে একটা সিম্প্যাথি নিয়ে আমরা এবারের নতুনভাবে এই ভোটের বৈতরণী পার হোক। কিন্তু ওনাকে কোনোদিন কেউ কিছু করবেও না। কারোর কোনো মানুষই একদম সংবিধানের পদ্ধতিতে জনমানুষের যে রোষ তৈরি হয়েছে সেই অটোমেটিক্যালি এই সরকারকে এই बांग्ला छेड़े चले जाते। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, इसी के साथ साथ आपको दूसरी तरफ बता दें कि अभिषेक बैनर्जी की एक रैली थी। इसी दौरान एक अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिला, जहां पर आपको बता दें कि टीएमसी की रैली में टीएमसी के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टीएमसी का ये पूरा कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में टीएमसी के जो सपोर्टर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, वो एक दूसरे को मारते हुए दिखे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सब कुछ बताया जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी के सामने हुआ है। अभिषेक बैनर्जी की मौजूदगी में ही तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। मारपीट, धक्का मुक्की और खुलेआम गुंडागर्दी देखने के लिए मिली और लोग उस पर अब जो है सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक व्यक्ति ने लिखा है कि सरेआम तमाशा हो रहा है, सत्ता के सामने ही समर्थक भिड़ जा रहे हैं। ये कैसी राजनीति हो रही है? अपने ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। अभिषेक बैनर्जी की मौजूदगी में ये सभी समर्थक आपस में भिड़ गए। मारपीट, धक्का मुक्की और खुलेआम गर्दी है। क्या ये अनुशासन है? क्या यही नेतृत्व है? जब नेता सामने खड़ा हो फिर भी समर्थक जो है काबू में ना रहे, तो ये साफ दिखाता है कि सिस्टम अंदर से कितना कमजोर और बिखरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, अगर अपने ही लोग सुरक्षित नहीं तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? क्या सत्ता सिर्फ दिखावे के लिए और जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग है? ये घटना एक झड़प नहीं बल्कि उस राजनीतिक जो है संस्कृति की पोल खोलती है, जहां शक्ति प्रदर्शन, हिंसा और अराजकता ही पहचान बन चुकी है। चुप रहना अब विकल्प नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अब एक नया दाव खेला है, मार्च भात, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता का इमोशन बताया जाता है। अब उस पर लेकर भी उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने अब दावा किया है कि अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आई तो लोग नॉनवेज नहीं खा पाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी सरकार बनने पर राज्य की लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना को भी बंद कर दिया जाएगा। ये बयान बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस विपक्षी बीजेपी के बीच तीखी बहस को और भड़काने वाला है। आपको बता दें कि उन्होंने जो है बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम काटने का मुद्दा उठाया। ये कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से तकरीबन 1.2 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए, लोकतंत्र की हत्या जो ऐसे करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ पर किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो नॉनवेज नहीं खाते, और अगर बीजेपी यहाँ पर आई तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मच्छी नहीं खाते हैं, तो अगर बीजेपी यहाँ पर आती है तो आप लोग भी मछली नहीं खा पाएंगे। और यही कारण है कि इस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी जो है बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट किस लेवल पर है, जहाँ पे वो आम जनता के सामने मार्चवाद जैसे मुद्दे को भी उठाकर उनके इमोशंस को ट्रिगर करके अब इस किसी भी हाल में जो है बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहती है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया। तमाम आपने बयान सुने हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।